Assalamu alaikum, guys. Welcome to this week's video. Today we're going to talk about the advantages of opening a business in the UAE. So this is part 2 of that series which we started last week. I hope you really enjoyed this video. I hope you liked the last one. If you haven't seen that, go back and watch that one. Make sure you subscribe and like and leave comments. Tell us what you want to see. Ask us any questions you have. We're here to help. This is what the Way Business Guru is about. And I hope to see you at the end of the video. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये वीडियो उसी सिलसिले की एडवांटेजेस या बेनिफिट्स ऑफ डूइंग बिज़नेस या स्टार्टिंग बिज़नेस इन यूएई के लिहाज से वीडियो नंबर 2 है। ये 2 इसलिए है कि एक वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैंने ये सेकंड वीडियो बनाई है कि आपको रियल एडवांटेजेस बताऊं कि जिन लोगों ने यहाँ पे आके बिज़नेस स्टार्ट किया है वो कितने सक्सेसफुल रहे हैं और कितनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत सारे लोग जो अपने मुल्क में फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया केरला में लेबर क्लास थे, बिल्कुल बहुत लो इनकम थी, वो यहाँ आए हैं, उन्होंने बेसिक बिज़नेस छोटी सी एक दुकान, छोटी सी एक चाय की चीज़, छोटी सी एक बिज़नेस शुरू किया है। आज वो मिलियनर्स हैं, बिलियनर्स हैं एंड वो कितने लोगों को और एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं और बड़ी सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बहुत हैं। यूएई इज़ गॉट ऑलवेज़ हैव हेल्प्ड बिज़नेस कम्युनिटी। तो अगर आप अपने मुल्क में बिज़नेस कर भी रहे हैं तो यहाँ पे बिज़नेस करने का ज़रूर सोचें। देयर आर ह्यूज एडवांटेजेस, ह्यूज एडवांटेजेस कंपेयर टू आप जहाँ पे भी बिज़नेस कर रहे हैं, भले वो सब कॉन्टिनेंट में हो, इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश में हो या किसी और भी कंट्री में हो। तो उसके लिहाज से यहाँ पे बिज़नेस करने की बहुत सारी एडवांटेजेस हैं। जैसे कि पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि एक तो आप नियर टू होम है कि आप कभी भी ट्रैवल वापस कर सकते हैं। जो कल्चर है, जो खाना है, जो वेदर है, वो बहुत सिमिलर टू आपके अपने कंट्री से मिलता जुलता है, क्योंकि जियोग्राफिकली यू आर नॉट दैट फार अवे फ्रॉम योर ओन कंट्री। एक और जो बहुत बड़ी एडवांटेज है कि यहाँ पे कोई इलीगल कंपटीशन नहीं है। इससे मेरा क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोचिए, आप किसी अपने मुल्क में, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इन पाकिस्तान में आप एक स्टील मेल्टिंग कोई टूल्स वगैरह बनाना चाहते हैं, या पंजाब में आप कोई एक बिज़नेस शुरू करते हैं, तो अब आप तो अपने बिल्स, अपनी चीज़ें और लीगली हर काम कर रहे हैं। एक आपका कंपेटिटर आता है जो अपने पॉलिटिकल लिंक्स की वजह से या किसी भी वास्ते की वजह से वो अपने इलेक्ट्रिक के बिल या गैस के बिल या वो टैक्सीज नहीं देता और चोरी करता है और इलीगल करता है, तो अब आपको उसको आपके ऊपर एक एडवांटेज मिल गई है क्योंकि उसके ओवरहेड्स बहुत कम हैं, जबकि आपके ह्यूज ओवरहेड्स हैं। तो हाउ विल यू कम्पीट विद दैट? एक बेसिक क्वेश्चन है, अब आप इस पर ज़रा गौर कीजिएगा। अब जो ही आप यूएई में आते हैं, ऑल ऑफ अ सडन आप देखते हैं कि सारा कंपटीशन इक्वल बेसिस पे है। जो भी बिज़नेस कर रहा है उसने सारे अपने टैक्सीज जो यहाँ पे नहीं हैं, लेकिन जो उसने फ़ीस देनी है वो सेम है, जो वो यूटिलिटीज़ को बिल्स दे रहा है वो सेम है, जो उसने इत्तसालात को बिल देने हैं वो सेम है। तो जब आपको एक इक्वल कंपटीशन का लेवल मिलेगा तो आप अगर बोनाफीडा बिजनेसमैन है, अपॉर्चुनिस्ट नहीं है, ये मेरी वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। वो तो किसी भी मुल्क में बिजनेसमैन बिजनेस नहीं करेंगे, वो तो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। देयर इज़ नो चांस फॉर देम हियर इन यूएई। लेकिन अगर आप थारो ब्रेड बिजनेसमैन है, शेख कम्युनिटी पंजाब की या मेमन बरदरी हैं कराची के, तो यू विल अप्रिशिएट कि बिजनेसमैन को एक स्टेबल, एक सेफ और एक लीगल सिस्टम चाहिए जिससे बिज़नेस प्रॉस्पर होता है। और फॉर द लॉन्ग रन लोग 50-50 साल से, 30-30 साल से, 20-20 साल से पाकिस्तान, इंडिया में बिज़नेस कर रहे हैं। ऑल ऑफ ए सडन वो यहाँ आते हैं, वो देखते हैं कि हर एक के लिए सिस्टम इक्वल है, कोई रिश्वत नहीं है, कोई चीटिंग नहीं है। तो अगर आप थॉरो ब्रेड बिजनेसमैन हैं तो आप इसको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझें और यहाँ पे बिज़नेस करें, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। आप एक अच्छी सर्विस देंगे, एक अच्छा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, तो यू हैव ए वेरी गुड चांस ऑफ सक्सेस। यहाँ की करेंसी स्टेबल है, आपके अपने मुल्क में आप अगर प्रॉफिट पैसे बना भी रहे हैं, तो अगर आप किसी और मुल्क में ले जाना चाहें, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान आप कनाडा मूव होना चाहें, तो पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए आपको इलीगल मीन्स इख्तियार करने पड़ते हैं। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है, आप लीगली बैंक के थ्रू, एक्सचेंज के थ्रू किसी भी मुल्क में पैसे भेज सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है फॉर बिजनेसमैन जो आप गुड्स इंपोर्ट करना चाहते हैं।
تو پاکستان میں یا انڈیا میں آپ کو بہت سارے ریڈ ٹیپ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. فنڈز بھیجنے کے لیے, گڈز منگانے کے لیے یو ہیو ٹو ٹیک لاٹ آف چینلس. میرے ایک دوست ہیں جو پاکستان سے فار ایگزامپل انڈیا میں کچھ گڈز بھیجتے ہیں, تو ان کو اپنی پیمنٹس یا اپنے گڈز وایا یو اے ٹو انڈیا بھیجنے پڑتے ہیں. ریمیٹنس اسی طرح وایا ڈفرینٹ کنٹریز منگانی پڑتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ نہیں ہیں. اٹس اوپن, اٹس فیئر, اٹس لیگل. تو آپ بزنس سکون سے, اور آپ کانسنٹریٹ کریں گے اپنے بزنس پہ, نہ کہ ان پریکٹسز پہ جن پریکٹس سے آپ کو تھرو ہونا پڑتا ہے اپنے ملکوں میں. تو یہاں کی چونکہ کرنسی سٹیبل ہے, تو اس لحاظ سے اگر آپ نے گڈز منگائے ہیں تو اب آپ کے پاس بڑے گڈز کی قیمت میں وہ حساب نہیں ہو گیا کہ کرنسی فلکچویشن ہیوج ہوئی ہیں. چونکہ کرنسی سٹیبل ہے, تو اگر آپ وہ سامان بیچتے ہیں اس کے بعد بھی آپ منگاتے ہیں, تو آپ کی جو سیلنگ پرائس ہے, فار ایگزامپل آپ نے ایک آئٹم اٹلی سے منگائی, اب آپ نے وہ اٹلی کے شوز فار ایگزامپل لے لیں یہاں پہ بیچے ہیں, تو یہ نہیں کہ اگلے مہینے یا 2 مہینے یا 6 مہینے کے بعد ہماری کرنسی اتنی ڈاؤن ہو جائے گی کہ آل آف اے سڈن شوز کی پرائس ڈبل ہو جائے گی. نہیں, دیٹ ول اسٹے اسٹیبل. وائی؟ اس لیے کہ یہاں کی کرنسی اسٹیبل ہے, اور ریلیٹیو ٹو یورو میں بھی 5-10% کا ڈفرینس آئے گا جو آپ آسانی سے کور کر سکتے ہیں. اور کنزیومر کو بھی آپ کے بزنس میں ٹرسٹ ہوگا کہ آپ ایک دم پرائسز نہیں بڑھا رہے ہیں, اور انفورسین سرکمسٹانسز بھی نہیں ہو رہے جس کی وجہ سے آپ کے بزنس بہت زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے. تو یہ جو اسٹیبلٹی ہے کرنسی میں, اور یہاں کے لیگل سسٹم میں, اور ایکول اپرچونیٹیز ہیں ارسپیکٹیو آف کلر, ریلیجن, نیشنلٹی, ہر ایک کے لیے ایکول چانسز ہیں. تو یہ بہت کم کنٹریز میں ہے, اور یہی لوگ جو اپنے ملک میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑوں میں اور فساد میں پڑے ہوتے ہیں, یہاں آ کے دے آر آل لا ابائڈنگ سٹیزنس. تو دس از اے ہیوج ایڈوانٹیج اگر آپ بزنس لیگلی کرنا چاہتے ہیں, اور آپ ایک پراپر تھورو بریڈ بزنس مین ہیں جو لیگل طریقے سے رہتے ہوئے اور امن چین سے رہتے ہوئے اپنے بزنس کو اور اپنے بچوں کے لیے بزنس کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. تو ان کے لیے یہاں پہ ہیوج اپرچونیٹیز ہیں, اور اور لاٹس اینڈ لاٹس آف ایگزامپلس ہیں کہ جو لوگ یہاں آئے ہیں انہوں نے کس طرح سے اپنے بزنسز سیٹ کیے ہیں, لیگل پریکٹسز کی ہیں, اچھی طرح سے کام کیا ہے, ایمانداری سے محنت کی ہے, اور ایک اچھا نام کمایا ہے. اور بزنس مین جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ ایڈوانٹیجز لیے ہیں اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے. فار ایگزامپل اگر آپ یہاں پہ بزنس کر رہے ہیں اور آپ کے بچے اوورسیز اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں, آپ کو ریمیٹنسز بھیجنے میں, وہاں کی ٹریول جانے میں, یا وہاں کے ٹیسٹ پاس کرنے میں, یا یہاں کی ریفرنسز لینے میں, یا ویزا لینے میں, کسی میں بھی آپ کو بالکل بھی دقت نہیں ہوتی. اینڈ اٹ از سو اسٹریٹ فارورڈ, اور بہت زیادہ سہولتیں آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے فیوچر کے لیے اور آپ کی نسلوں کے لیے ایک بہترین عمدہ اگزامپل ہے. تو ناظرین, اسی سلسلے کی ہم ایک اور ویڈیو بنائیں گے, ویڈیو نمبر 3. تو کائنڈلی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. تو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ اس. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. And that's it for this week's video. I hope it was useful. I hope you learned some new things and that this was a good reminder of the benefits of starting a business in the UAE. This channel is all about this topic. It's all about the benefits of the UAE. It's all about talking about just general business ideas. And, the business community can really benefit from this. And so can anyone else who's interested in starting a business in Abu Dhabi or Dubai or anywhere else in the UAE. Make sure you watch part 1 of this series because that was posted last week, and part 3 I'll post next week on Tuesday. I post videos every Tuesday, so subscribe, like, hit the notifications button, and that way you'll know when I post that video. So make sure you comment as well because I want to hear your thoughts. I want to hear your ideas and the things that you're interested in, and what you think of the UAE, and if you have any questions, anything about starting a business there, this is a great place to discuss those ideas. So I'll see you next week, inshallah. Take care.
and Khuda Hafiz.